like, subscribe and get notified. Blue Cab taxi operators operating from Mopa Airport have asked the Deputy Director RTO at Pername to take a decision on the number of blue taxis operating there. Out of the 200, at least 40 have not applied and 30 to 40 other are not operating. Plus there are at least another 50 who have applied for the vacant slots, so new permits need to be given, they told the Deputy Director on Friday. हांव कितें सांगता जे पयली आसा 200 जाणांचे हे पयली सारखे डिसिजन घे 40 आउट जाल्यार आउट सारखे आरटीएन डिसिजन घेवंक जाय कित्याक आरटीएन दिला ग्रांट लेटर तुवें आनी घेवंक ना बरोबर आरटीएन ती आउट केब भायर उडयली न्हू 40 जाण जे कोण ब्लू कॅब घेवन भायर चलयतात ते जर विलिंगनेस दाखयता ब्लू कॅब चलयतले कितें फी बी भरून सगळें कितें आहा ती करून जाल्यार ते अवश्य चलोवचे ते पटूच भरपाक दिला सगळ्यांक मागीर तांकां कळटलें न्हू बाबा 40 परमिटां आनीक दिवंक जाय 40 परमिटां कित्याक दिवं येता तुका कोण हाडयना आनीक एडिशनल अशें 140 आनी येते हाडून तूं हें करची कित्याक सीएमान क्लियर मिटिंगेन सांगला सीएमान की हो आंकडो जो आहा हो फ्रीज करतलो पूण आनीक परमिटां वयची ना 25 परमिटां म्हाज्या लेटराचेर ग्रांट जाल्यार तुका मेल येयल्या आसतली हेड ऑफिसांतल्यान आनी 25 परमिटां आमदाराच्या हेचेर तुका येयल्या कळ्ळें न्हू म्हणजे टोटल 50 परमिटां वाडयल्या पूण जो पर्यंत ही पळय परमिटांचेर डिसिजन घेयना 200तल्या ती भायर जाल्यार भायर म्हणिना तो पर्यंत फुडें दिवची न्हू ही विनंती तुका ओके ते बरें पूण 50 परत येयल्यार 50 येयल्यार 100 टोटल 140 आसा सगळ्या सायड आमकां कितली जी परमिटां जायी पळय हे पयली हांव तुका सांगता कितली जायी पळय ती कळ्ळें पण आतां सद्या कितें 200 परमिटां ग्रँट केल्ल्या ते चुली 40 जाणांनी सरेंडर केला कितें केलें आमकां खबर ना 160 त्यांच्यानी करूच ना लेटर दिले आणि तू येऊ ना मुका म्हणता पळय ते सारखे आहा ते बाबा येवंक ना तेका बाबा तुमकां इंट्रस्ट ना आता 160 आपले ना पळय ते तो येवंक ना म्हणून हांव आनी तूं तेचें डिसिजन सांगूंक शकना तो फाल्यां 2 म्हयन्यांनी येतलो तुजें म्हणटलो फी कितली जाता वयर फायन कितली येता आपूण भरता आनी आतां आपूण टॅक्सी करता हें म्हणूंक शकता म्हणून तुका कितें सांगलें साहेबान की तेका नोटीस काड कायदेशीर तूं ग्रांट लेटर फुडें तुजें टॅक्सी करपाक कन्वर्ट करपाक आसा काय ना टायम लिमीट सोंपली न्हू साहेब टायम लिमीट सोंपली म्हणून तुका पळय 45 दिसाचो टायम लिमीट आहलो तेंच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे फुडें तो वाडोवन घेतलो पळय कळ्ळें न्हू म्हणून तरी आसतना वाडोवन येवंक ना म्हणून तेच आरटीए प्लेस करून डिसिजन घेवप ते कॅन्सल आरटीए डिसिजन घेवंक ना तुवें अजून आता 160 आमच्या काउंटराक रनिंग जाता गाडयो साहेब कळ्ळें न्हू तेतूंतले 120 ते 130 गाडयो चलता काउंटर 30 जाण चलयना पळय तेचेरूय एक्शन घे दाखयता सारकें मरे तेचेर एक्शन घे एक्शन घे म्हणटा पळय सिलेबस काडले न्हू येवनी मरे रिप्लाय ना तो टायम बाउंड दवर न्हू तो रिप्लाय 2 वर्सांनी तो जायना न्हू Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.